हाइनहाय कक्ति सालिफुङो कैलाशहर थानानि तंनाय कावलिकुरा ग्राम पंचायतनि 5 नम्बर वार्ड आमसायो मनतैमाबो रजाय मेखासो जाखलै खरकसा बरंनि मांकथै कसकदानो नौवै मानलायका गामिनि लोकराव पहिलाव आ मांकथैनो चालादें खाना ब्रिदें कासिनिवै मानलायलिया लोकराव पातिमुनि कक्तमा मानकेनो पातिमा थायो फाइबै सकफाइका कैलाशहर थानानि पुलिस यागलो कैलाशहर थानानि ओसि श्यामल कान्ति मजुमदार सावै खनारका आ मांकथैनो खसावै तबलायमन यागलो नौवै मानका आबो खरकसा चालानि मांकथै हनै थानानि उसितैबो साखा मांकथैनि सागोदो खमानजाकनि मारि दङ हाइफानो कैलाशहर थानाव केबो कमामानि कक्तमा करै हाइफानो पोस्टमार्टमनि यागुलो तामो खे थैख्या आ बरक ताइ रजाय मेखासो जाखलायै तामोनि बागै दैमाबो कसगै फाइख्या आबो स्राय स्रायके फायानो हाइफानो ताबो आ पार्टी मुंनो कितेंगै जत कावलिकुरा ग्राम पंचायतनि तंनाय लोकरा उफ्ला काफ्ला सालायजाक पुलिस आ मांकथैनो खसावैतो मानि यागुलो उनुकुटि बखासे साखामनो गरो हरखा ओसि श्यामल कान्ति मजुमदार ताइबो साखा चेरिनाय मानि यागुलो सयकबै बिस्कावो फाइगानो हनै हाइफानो ताबो आ पार्टी मुंनो कितेंगै लोकरा ब्लाइकनो उफ्ला काफ्ला सालायजाक ब्यूरो रिपोर्ट दंग टीवी আনুমানিক ৯টার সময় নাগাদ আমাদের থানাতে একটা খবর আসে যে কাউলিগুড়া পঞ্চায়েত ওয়ার্ড নম্বর 5-এ মনু নদীতে মধ্যে একটা মৃতদেহ কম্বল দিয়ে পেঁচানো দেখা গেছে। সেই হিসাবে আমরা সবাই এখানে আসলাম। আসার পর দেখলাম আমাদের এডিশন স্যার, এসডিপি স্যার সবাই এখানে আসছেন। এখন বডিটা রিকভার করে দেখা গেছে যে এটার মধ্যে পোস্টমর্টম করার সাইন দেখা গেছে। এখন আমাদের ফার্দার ইনভেস্টিগেশন চলছে। এই ইনভেস্টিগেশন করার পর দেখা যাক কি হয়। মৃতদেহটা কি পুরুষের না মহিলা? এটা পুরুষের মতো। তো ইদানিংকালে ধরেন এই উত্তর এলাকায় কোনো ধরনের পোস্টমর্টম বা তদন্ত কোনো কিছু হয়েছিল কি? এরকম কোনো খবর নেই আমাদের কাছে। বা এই কাউলিকুড়া এলাকায় কোনো ধরনের নিখোঁজ সংবাদ রয়েছে কি আপনার থানা? না।